January the 1st, 2017, Bojjhanga Bhavana Center Retreat, Majjhima Nikaya number 111 di Anupada Sutta, 1 Januari 2017 di Bojjhanga Bhavana Center Retreat Kintamani, Bali. Majjhima Nikaya 111, Anupada Sutta, satu demi satu ketika muncul, Bante Wimalaramsi Mahatera. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Savatthi in Jeta's Grove, Anathan Pendika's park. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Savatthi di hutan Jeta, Taman Anata Pindika. There he addressed the monks thus. Monks, venerable sir, they replied, the Blessed One said this. Di sana beliau memanggil para biku demikian. Para biku, yang mulia Bante, mereka menjawab, Sang Bagawa berkata demikian. Monk Sariputta is wise. Sariputta has great wisdom. Sariputta has wide wisdom. Sariputta has joyous wisdom. Sariputta has quick wisdom. Sariputta has keen wisdom. Sariputta has penetrative wisdom. Para biku, Sariputta memang bijaksana. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang besar. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang luas. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang gembira. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang cepat. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang tajam. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang menembus. Again, whenever you hear the word wise or wisdom, that is referring to seeing the links of dependent origination. Sekali lagi, apabila Anda mendengar kata-kata bijaksana atau kebijaksanaan, itu berarti melihat rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan. During half a month, monks, Sariputta gained insight into states one by one as they occurred. Selama setengah bulan para biku, Sariputta mencapai pandangan terang ke dalam keadaan-keadaan satu demi satu ketika keadaan itu muncul. Now Sariputta's insight into states one by one as they occurred was this. Pandangan terang Sariputta ke dalam keadaan-keadaan satu demi satu ketika muncul itu adalah demikian. Here monks quite secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states. Di sini para biku dengan terpisah dari kenikmatan indria, terpisah dari keadaan-keadaan tidak baik. Sariputta entered upon and abided in the first jhana. Sariputta masuk dan berdiam di dalam jana pertama, which is accompanied by thinking and examining thought. Yang disertai dengan pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran. With joy and happiness born of seclusion. Dengan kegembiraan dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan atau kesendirian. And the states in the first jhana. Dan keadaan-keadaan di dalam jana pertama. The thinking, the examining thought, the joy, the happiness, and unification of mind. Dalam pikiran yang berpikir, pemeriksaan pikiran, kegembiraan, kenikmatan, dan penyatuan pikiran. The contact, feeling, perception, formation, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran. Now this is the 5 aggregates. Ini adalah pancakanda atau 5 kelompok kehidupan. The 5 aggregates and the 4 foundations of mindfulness are different ways of explaining the same thing. 5 kelompok kehidupan dan 4 landasan kewaspadaan menjelaskan hal yang sama. Did you show them which one to look at? Yes. Yang ini.
Okay, you have contact, which is body. Adanya kontak yaitu badan jasmani, You have feeling. adanya perasaan. Okay, that's exactly the same as the 4 foundations, right? Ini menjelaskan tentang 4 landasan, bukan? You have perception. Now, perception and feeling are always together. Adanya persepsi, padahal perasaan dan persepsi selalu menyatu bersama. When a feeling arises, Saat ada perasaan muncul, if it's a pleasant feeling, your mind says that's pleasant. kalau itu menyenangkan, pikiran Anda mengatakan, oh itu menyenangkan. If it's a painful feeling, your mind says that's painful. Kalau itu menyakitkan, pikiran Anda mengatakan, itu menyakitkan. Perception is the part of the mind that names things. Persepsi adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama kepada benda-benda. Now you have formations, and that is the same as mind objects. Adanya bentukan-bentukan yang sama dengan objek-objek pikiran And you have mind. dan pikiran. So the 4 foundations and 5 aggregates are different ways of saying the same thing. Jadi pancakanda atau 5 kelompok kehidupan dengan 4 landasan kewaspadaan menjelaskan tentang hal yang sama. And this means that while you are in the jhana, Dan ini berarti saat Anda berada di dalam satu jana, you also have insights. Anda pula mengerti tentang pandangan terang. Okay, the enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him, those states arose, known they were present, known they disappeared. Dengan diketahui olehnya saat keadaan-keadaan itu muncul, diketahui olehnya saat keadaan-keadaan itu berlangsung, dan diketahui olehnya saat keadaan-keadaan itu lenyap. So now we're seeing the impermanence while you're in the jhana. Jadi Anda melihat tentang anicca atau ketidakkekalan saat sedang berada di dalam satu jana. He understood thus, so indeed these states not having been come into being, having been they vanish. Ia memahami demikianlah sesungguhnya. Keadaan-keadaan ini dari yang tadinya belum ada menjadi ada, setelah ada menjadi lenyap. Regarding those states he abided unattracted. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, ia berdiam tak tertarik. In other words, he didn't grab onto them and try to hold on to them. Dengan kata lain, Anda tidak mengambil dan melekatinya. Unrepelled. Tidak menolak. He didn't try to push anything away. Anda tidak mencoba mendorong sesuatu. Independent. Tidak bergantung. That means that he saw that these things arise by themselves. Itu artinya dia melihat segala sesuatu ini muncul dengan sendirinya tanpa ada yang mengontrol. And he noticed these and he was detached from them. He was just observing. Tidak melekat, dia hanya mengobservasi. Free, that means that he was seeing the impersonal nature of this whole process. Bebas, yang artinya beliau melihatnya semuanya ini sebagai satu proses. Disassociated, he wasn't taking any of these things personally. Terputus, dia tidak mengambil ini sebagai miliknya secara pribadi. With a mind rid of barriers. Dengan pikiran yang bebas dari penghalang. While you're in the jhana, you don't have any distractions arise. Saat Anda berada di dalam satu jana, tidak akan ada gangguan-gangguan muncul di sana. He understood there's an escape beyond this.
Ia memahami ada jalan membebaskan diri yang melampaui ini. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia memastikan bahwa memang masih ada. Any person that attains the first jhana has the potential to attain nibbana. Siapapun yang mencapai jana pertama mempunyai potensi mencapai nibbana. It can happen in any of the jhanas. Ini bisa terjadi di salah satu jana. Okay. Again, monks, with the stilling of thinking and examining thought. Kemudian para biku dengan berhentinya pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran, Sariputta entered and abided in the second jhana, Sariputta masuk dan berdiam dalam jana kedua, which has self-confidence yang memiliki keyakinan diri and stillness of mind, dan diamnya pikiran, without thinking and examining thought, tanpa pemeriksaan pikiran, with joy and happiness born of collectedness. dengan kegembiraan dan kenikmatan yang muncul dari penyatuan pikiran. Okay, when you get into the second jhana, Saat Anda masuk ke dalam jana kedua, you start to notice the joy coming up and you feel very light in your mind and light in your body. Anda akan mulai memperhatikan kegembiraan dalam pikiran dan ringan di badan. The joy you have is very pleasant, but it has some excitement in it. Rasa gembira ini sangat menyenangkan dan ada rasa tertarik di sana. Now, there are 5 kinds of joy that can be experienced. Ada 5 jenis rasa gembira yang bisa dialami. 3 kinds of joy can be experienced at anyone when conditions are right. 3 jenis kegembiraan ini bisa terjadi saat kondisi tepat bisa muncul. Sometimes you see a beautiful sunset and you get goosebumps and you feel very happy. Terkadang Anda melihat satu masa di mana matahari terbenam dan Anda merasakan merinding lalu merasa bahagia. That lasts for a little while and disappears. Itu akan bertahan sebentar lalu menghilang. The next kind of joy that you can experience is like a flash of lightning. Jenis kegembiraan yang kedua adalah seperti adanya satu kilat. It can be very intense, but it's only there for a moment and disappears. Sepertinya sangat kuat tapi hanya bertahan sebentar lalu menghilang. The next kind of joy is like standing in the ocean and having a wave of joy come over you, and then another wave of joy come over you. Dan jenis kegembiraan yang berikutnya adalah seperti seolah-olah Anda berdiri di satu laut dan membiarkan satu ombak itu menerjang Anda, lalu mereda, lalu menerjang lagi dan lalu mereda. Now, the next 2 kinds of joy only occur through mental development. 2 jenis kegembiraan lain hanya bisa muncul dengan mengembangkan batin atau pikiran. The next kind of joy is called uplifting joy. Yang di kegembiraan berikutnya adalah kegembiraan yang ringan. Very light in your mind, very light in your body. Ringan di pikiran dan ringan di badan. It's quite pleasant. Itu cukup menyenangkan. Sometimes you feel so light that you feel like you need to open up your eyes and see if you're going to touch the ceiling. Dan bisa begitu ringannya sehingga pada saat Anda mau buka mata seperti seolah-olah Anda sedang mengambang hampir menyentuh langit-langit. The last kind of joy is called all-pervading joy. Jenis kegembiraan yang lain adalah kegembiraan yang meresap ke dalam. This is the awakening factor of joy. Ini adalah satu jenis kegembiraan, satu syarat dari pencerahan.
faktor pencerahan. It doesn't have the excitement in it. Di sana tidak ada rasa tertarik di dalamnya. It is quite a happy feeling. Itu adalah perasaan yang cukup bahagia. Now sometimes you see Buddha images with the eyes half open. Terkadang Anda melihat Buddha rupang atau gambaran Buddha dengan mata setengah terbuka. The artist is showing you that the Buddha is experiencing all-pervading joy. Senimannya berusaha menjelaskan kepada Anda bahwa itulah kegembiraan yang beliau alami. You can have this kind of joy come up and all of a sudden your eyes open up. Anda bisa mengalami kegembiraan jenis seperti ini, tiba-tiba mata Anda ingin membuka. And you think, well, that's strange, so you close your eyes. Dan Anda pikir, oh itu aneh, lalu Anda tutup mata. Then your eyes open up again. Lalu mata Anda terbuka lagi. Fine, if your eyes want to open up and stay open, let that be. Just don't look around. Tidak menjadi masalah. Kalau mata mau terbuka, biarkan terbuka, tapi jangan melihat-lihat, menengok-nengok sana-sini. Okay, another thing is in Bhikkhu Bodhi's book, he uses the word concentration. Satu hal lainnya, di dalam buku Bhikkhu Bodhi, beliau menyebutnya sebagai konsentrasi. This is not a word that I use. Ini bukan satu kata yang Bante gunakan. Because it's misunderstood. Karena bisa disalahpahami. Most times when you think of concentration, you think of your mind just staying on one thing. Seringkali kalau Anda memikirkan konsentrasi, pikiran Anda berpikir Anda harusnya memperhatikan sesuatu. We don't want that kind of concentration being practiced here. Kita tidak mau jenis konsentrasi seperti ini di sini. So I change the word from concentration to collectedness. Sehingga Bante mengubah kata-kata konsentrasi menjadi penyatuan pikiran. A mind that's collected is very much at ease. Pikiran yang menyatu ini begitu damai. It can be very still. Bisa juga begitu diam. But your concentration isn't so deep that you don't notice other things arising. Dan konsentrasi Anda tidak begitu dalam, tapi Anda bisa mengenali segala sesuatu muncul. Now there's two kinds of jhana that are practiced in the world these days. Ada dua jenis jhana yang dipraktekkan di seluruh dunia masa kini. Almost everyone practicing meditation is practicing one-pointed concentration or absorption concentration jhana. Hampir semua orang mempraktekkan jhana absorpsi konsentrasi atau konsentrasi satu titik. Now this is when your mind is on your object of meditation. Ini seperti ini, kalau pikiran Anda sedang bersama objek meditasi, mind gets distracted. Pikiran Anda terganggu. The instructions that almost everybody gives you is to let go of that distraction and immediately come back to your object of meditation. Instruksi yang biasa mereka berikan kalau ada gangguan, segera Anda lepas dan langsung kembali ke objek meditasi Anda. This kind of concentration, when it's deep enough, will suppress hindrances from coming up. Jenis konsentrasi seperti ini akan menekan gangguan-gangguan itu supaya tidak muncul. This also includes access concentration. Ini juga termasuk di dalamnya konsentrasi akses. And momentary concentration. Dan juga konsentrasi momentari atau masa demi masa. Now, the difference between this kind of concentration and what we're practicing is one extra step. Yang berbeda dari jenis konsentrasi ini adalah satu langkah ekstra atau tambahan. Your mind is on your object of meditation. Pikiran Anda sedang bersama objek meditasi Anda. Gets distracted. Lalu terganggu. You let go of the distraction. Anda lepaskan gangguan itu.
and relax the tightness caused by that distraction. Dan merilekskan ketegangan yang disebabkan oleh gangguan tadi. Then smile and bring that mind back to your object of meditation. Lalu manis tersenyum kembali dan mengembalikan pikiran itu ke dalam objek meditasi Anda. People that practice straight vipassana, Orang yang mempraktekkan hanya vipassana langsung saja, they are told whenever a distraction arises, put your attention on that distraction and note it until it goes away. Mereka diberitahu kalau ada gangguan muncul, harus memperhatikan ke tengah gangguan itu sampai dia pergi. Then immediately come back to your object of meditation. Lalu segera kembali ke objek meditasi Anda. So there's no relaxed step in there. Di sana tidak ada langkah merilekskan. Without the relaxed step, there is no letting go of craving. Kalau tidak melakukan langkah merilekskan, tidak akan melepaskan tanha atau nafsu keinginan. So your mind is not purified if you don't have the relaxed step. Sehingga pikiran Anda tidak bisa murni kalau Anda tidak melakukan langkah merilekskan. So, and the states in the second jhana. Dan keadaan-keadaan dalam jhana kedua ini, the self-confidence. Keyakinan diri. When you get to the second jhana, you start feeling like you're really starting to progress. Saat Anda masuk di dalam jhana kedua, Anda sepertinya mulai tahu bahwa Anda maju dalam meditasi Anda. And you're able to use the 6 R's more easily. Dan Anda mulai bisa melakukan langkah 6M dengan lebih mudah. And that gives you confidence. Dan itu menimbulkan keyakinan diri. The joy, the happiness, the unification of mind. Kegembiraan, kenikmatan, dan penyatuan pikiran. Okay, the joy, that uplifting, light feeling. Kegembiraan adalah perasaan ringan yang ringan. It fades away. Akan meredah. And you feel more comfortable in your mind and your body than you felt before. Dan Anda akan merasakan perasaan nyaman di pikiran dan badan saat masuk di sini. That's what the Buddha called happiness. Itulah yang Buddha katakan kebahagiaan. In Pali, it's sukha. Di dalam bahasa Pali itu adalah sukha. When the joy fades away, you will also start to feel strong tranquility. Saat kegembiraan mereda, Anda pula akan mulai mengalami kedamaian yang begitu kuat. And you'll be able to stay on your object of meditation for a little bit longer period of time before your mind gets distracted. Dan Anda bisa lebih lama bersama objek meditasi Anda saat pikiran Anda berkurang gangguannya. Okay, the contact, feeling, perception, formation, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran. 4 foundations of mindfulness. 4 landasan kewaspadaan lagi. The zeal, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him, those states arose, known they were present, known they disappeared. Diketahui olehnya saat keadaan-keadaan itu muncul, diketahui saat semua itu berlangsung atau ada, dan diketahui saat semua itu lenyap. He understood there's still more to do. Dan ia memahami masih ada yang harus dilakukan. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia memastikan memang masih ada. Again, with the fading away of joy.
Kemudian dengan meredanya kegembiraan, Sariputta abided in equanimity, Sariputta berdiam dalam ketenang-seimbangan, mindful and fully aware, dengan penuh kewaspadaan dan kesadaran, still feeling happiness with the body. masih merasakan kesenangan pada badan jasmani. He entered upon and abided in the third jhana, Ia masuk dan berdiam dalam jana ketiga, on account of which noble ones announce, he has a pleasant abiding, who has equanimity and is mindful. yang dikatakan oleh para mulia, ia memiliki kediaman yang menyenangkan, yang memiliki ketenang-seimbangan dan penuh kewaspadaan. When you get to the third jhana, the joy disappears. Saat Anda masuk ke jana ketiga, kegembiraan menghilang. It's too coarse a feeling, Perasaan itu sangatlah lebih kasar, and your mind is starting to get finer and finer. dan pikiran Anda menjadi jauh makin halus. You feel very comfortable in your mind and your body. Anda merasa nyaman di pikiran dan badan. You will start to notice that sometimes you don't feel your hands or an arm or a leg. Anda akan mulai memperhatikan terkadang Anda tidak lagi mempunyai perasaan tidak mempunyai tangan atau lengan atau kaki. If you put your attention on that part of your body, you will feel those. Tapi kalau Anda memberikan perhatian kepada bagian badan Anda akan bisa merasakannya. But when you stay with your spiritual friend, you just won't feel them. Tapi kalau Anda sedang bersama teman spiritual Anda tidak merasakannya. As you let go of tension and tightness in your mind, you don't feel different parts of the body. Saat Anda melepaskan ketegangan dan keketatan dalam pikiran, Anda tidak lagi merasakan bagian dari badan Anda. Eventually, the feeling of loving kindness moves up into your head. Dan lama-kelamaan perasaan meta atau cinta kasih itu akan pindah naik ke kepala Anda. This is very good that it happens. Ini sangat baik kalau itu terjadi. Don't push it back down into your heart. Jangan mendorong lagi ke hati. Let that feeling stay in your head. Biarkan perasaan itu tinggal di kepala Anda. You start to have more and more balance in your mind. Dan di dalam pikiran Anda menjadi makin tenang dan seimbang. You hear a sound, it's not going to make your mind shake and go to it. You're just going to know that it happened. Kalau Anda mendengar satu suara, itu tidak menarik perhatian Anda ke sana, hanya tahu itu ada di sana. Okay? You're fully aware of everything around you. Anda bisa mengenali apa yang ada di seputar Anda. If somebody walks up to you and they touch you, you will feel it, but it doesn't make your mind shake. Kalau ada seseorang yang mendatangi Anda dan menyentuh Anda, tidak akan membuat pikiran Anda berguncang. Or a fly can land on you, you know it's there, but it never mind. Dan kalau ada lalat juga menyentuh Anda, tidak menjadi masalah. And the states in the third jhana. Dan keadaan-keadaan dalam jana ketiga ini, The equanimity, the happiness, the mindfulness, the full awareness, and the unification of mind. ketenang-seimbangan, kesenangan, kewaspadaan, kesadaran penuh, dan penyatuan pikiran. Another difference between Vipassana and what we're teaching here. Yang berbeda dari Vipassana dengan apa yang kita ajarkan di sini. If you have a pain or an itch arise in your body, what are the instructions for Vipassana? Kalau ada rasa sakit atau rasa gatal, apa instruksi dari ajaran Vipassana? Put your attention on it and note it until it goes away. Berikan perhatian Anda ke sana dan catat sampai dia pergi.
When a painful feeling arises and you put your attention on it, it makes the painful feeling bigger and more intense. Kalau Anda memberikan perhatian kepada rasa sakit, maka rasa sakit itu akan menjadi membesar dan semakin menguat. When you practice right effort, Kalau Anda mempraktekkan usaha benar, you notice that your mind is distracted, you let it go, let it be there by itself. Anda mengetahui ada sesuatu, lalu Anda melepaskan dan membiarkan dia di sana dengan sendiri. When you put attention on that feeling, you're feeding that feeling, so it does get bigger. Karena kalau Anda memberikan perhatian kepada perasaan itu, dia akan menjadi semakin membesar. When you allow it to be and don't keep your attention on it anymore, it will start to fade away by itself. Kalau Anda tidak memberikan perhatian ke sana dan membiarkan dia ada di sana dengan sendirinya, itu akan mereda dengan sendirinya. Now, one of the interesting things about the good qualities of the Dhamma, Salah satu kualitas baik tentang Dhamma, it is the second feature, factor. yaitu faktor yang kedua, And it says akaliko. yaitu akaliko. Akaliko means this is immediately effective. Akaliko berarti ini bekerja dengan langsung. When you put your attention on something and keep your attention there, that is not what I would call immediately effective. Tapi kalau Anda memberikan perhatian kepada gangguan, ini yang Bante katakan bukan bekerja dengan langsung. The way things are immediately effective is when you put your attention on a distraction and let it be, then put your attention on relaxing, then put your attention on smiling, then put your attention back to your object of meditation. That is immediately effective. Yang bekerja langsung adalah kalau ada sesuatu, lalu Anda lepaskan, lalu Anda memberikan perhatian kepada merilekskan, lalu manis tersenyum kembali. So when you do this, you're following the instructions on the good qualities of the Dhamma. Dan kalau Anda mengembalikan perhatian kepada objek meditasi, maka itu adalah kualitas yang baik dari Dhamma. Okay. The contact, feeling, perception, formations, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran. The four foundations of mindfulness again, while you're in the jhana. Adanya 4 landasan kewaspadaan saat Anda sedang berada di dalam satu jana. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenangseimbangan, dan perhatian. As you start going deeper into your meditation and start staying with your object of meditation for longer periods of time, you start getting enthused by that. Saat Anda mulai masuk ke dalam meditasi yang lebih dalam dan tinggal bersama objek meditasi Anda lebih lama tinggal bersama objek meditasi Anda, maka Anda akan merasa terbiasa dengan nyaman di sana. And you start gaining more and more confidence that, yeah, this is the right thing to do. Dan Anda akan menambah keyakinan diri bahwa ini adalah hal yang benar. Okay, the decision that you make is whether to use the 6 R's with a distraction or not. Keputusan yang dibuat adalah bila Anda menggunakan langkah 6M atau tidak. Now, when you're staying with your object of meditation, saat Anda tinggal bersama objek meditasi Anda, and thoughts start to come up into your mind, lalu ada bentuk-bentuk pikiran mulai muncul. If it doesn't pull your attention away, kalau tidak menarik perhatian Anda keluar dari objek Anda, then ignore those thoughts and stay with your object of meditation.
Lepaskan saja dan biarkan lalu kembali ke objek sehingga Anda bisa terus bersama objek meditasi Anda. Okay? So you don't have to 6R every thought that comes up. Sehingga Anda tidak perlu melakukan langkah 6M untuk semua jenis pikiran yang muncul. Only when your attention gets pulled away from your object of meditation. Anda hanya melakukan langkah 6M kalau perhatian Anda tertarik keluar dari objek meditasi Anda. Excuse me. Bug just went in my throat. Yeah. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him those states arose, known they were present, known they disappeared. Dikenali olehnya saat keadaan-keadaan itu muncul, dikenali olehnya saat semua itu ada dan berlangsung, dikenali olehnya saat semua itu lenyap. So you're seeing all of these things one by one as they occur. Sehingga They're there and then they disappear. And then another thing comes up and it disappears. Sehingga Anda melihat sesuatu muncul, menghilang, lalu sesuatu muncul lagi dan menghilang. So you're seeing impermanence while you're in each of the jhanas. Sehingga Anda bisa mengenali anicca atau ketidakkekalan saat sedang berada di dalam satu jhana. He understood there's still more to do. Ia memahami masih ada lagi yang harus dilakukan. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia memastikan bahwa memang masih ada lagi. Now, when the feeling of loving kindness goes up into your head, jadi saat meta atau cinta kasihnya pindah ke kepala Anda, that's when I will change your meditation a little bit. Disinilah di mana Bante akan mengubah objek meditasi Anda sedikit. And I will teach you to do what's called breaking down the barriers. Dan Anda akan melakukan sesuatu yang Bante sebut sebagai memecah halangan. And after you do that, then I will change your meditation again. Dan kalau Anda sudah selesai melakukannya, Bante akan mengubah lagi objeknya. When the feeling comes up into your head, you have become an advanced meditator. Saat perasaan itu pindah ke kepala, Anda sudah menjadi meditator tingkat lanjutan. You no longer feel your body. Anda tidak lagi merasakan badan jasmani Anda. Unless there's some contact. Kecuali ada kontak. So something comes along, a fly comes and lands on you, you know it's there, but now you have good balance of mind, and your mind doesn't wobble and go to that. Jadi pikiran Anda itu bila ada satu lalat menyentuh Anda, itu tidak membuat pikiran Anda berguncang dan pergi ke sana. Pikiran Anda jauh lebih tenang dan seimbang. Again, monks, with the abandoning of pleasure and pain, with the previous disappearance of joy and grief. Sekali lagi para biku, dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan dan dengan lenyapnya kegembiraan dan kesakitan sebelumnya, Sariputta entered upon and abided in the fourth jhana, Sariputta masuk dan berdiam di dalam jhana keempat, which has neither pain nor pleasure and purity of mindfulness due to equanimity. yang tidak memiliki penderitaan atau kenikmatan
dan kemurnian kewaspadaan karena ketenang-seimbangan. This equanimity is very strong balance of mind. Dan ketenang-seimbangan menjadi jauh lebih kuat dalam pikiran Anda. You're fully aware of what's happening around you. Anda bisa mengenali apa yang terjadi di sekeliling Anda. Sometimes somebody can make a very loud noise. Mungkin terkadang seseorang membuat suara yang begitu keras. When you get into the fourth jhana, that noise will just go right through you. Kalau Anda sudah masuk di dalam jana keempat, suara itu cuma lewat saja. It won't make you shake. Tidak membuat pikiran Anda berguncang. You won't be startled by the sound. Anda tidak akan terkejut karena suara itu. Now this is another big difference between what I'm showing you right here and one-pointed concentration. Inilah sesuatu hal yang berbeda dan berbeda dengan jelas. Apa yang berbeda dari konsentrasi satu titik dengan apa yang Bante tunjukkan? When people practice one-pointed concentration, any little tiny sound they don't like. Kalau seseorang mempraktekkan konsentrasi satu titik, mereka tidak menyukai suara sekecil apapun. If you're practicing one-pointed concentration, your mindfulness is out of balance with your concentration. Kalau Anda mempraktekkan konsentrasi satu titik, pikiran Anda keluar dari keseimbangan. When you're practicing one-pointed concentration and I come up to you and I say, "Excuse me." Kalau Anda mempraktekkan konsentrasi satu titik dan Bante datang dan bilang, "Permisi," Anda bisa terkejut, kaget begitu. It makes you jump. Dan itu bisa membuat Anda lompat. Because your concentration is so deep and your mindfulness is so limited. Karena konsentrasi Anda begitu mendalam dan tidak ada kewaspadaan di sana. That you don't like any sounds. Tapi Anda tidak menyukai suara apapun. I have a clock in my meditation hall. Bante mempunyai jam di tempat meditasi beliau. It ticks. Dan itu berbunyi. All the time. Setiap saat. Some people come in and they complain because the noise is there. Ada orang yang datang dan mengeluh karena berisik. And my question to them is, who doesn't like that noise? Dan pertanyaan Bante, siapa yang tidak suka suara itu? Who becomes upset because there is noise? Siapa yang kesal karena ada suara? I do. Saya. I don't like it. Saya tidak suka. The sound is just sound. Suara hanyalah suara. Doesn't matter whether it's there or not. Tidak menjadi masalah itu ada di sana atau tidak. So what you have to do is notice that your mind goes to the sound, let it be, relax, smile, come back to your object of meditation, don't let it bother you anymore. Jadi seharusnya yang Anda lakukan hanyalah mengetahui suara itu ada, lepaskan dan biarkan suara itu ada di sana. Merilekskan ketegangan, manis tersenyum dan kembali kepada objek meditasi Anda dan tidak terganggu lagi. And I will not allow anybody to take the clock down and unplug it. Dan Bante tidak mengizinkan seseorang memindahkan jamnya. It's there for a reason. Itu ada di sana karena satu alasan. So, if you have concentration that's out of balance with your mindfulness, kalau Anda mempunyai konsentrasi yang tidak seimbang dengan kewaspadaan Anda, dislike comes up. Ada rasa tidak suka muncul. What is dislike? Apa yang dimaksud dengan tidak suka? Craving. Yaitu tanha atau nafsu keinginan. Who's identifying with that feeling? Siapa yang mengidentifikasikan dengan perasaan itu? Who doesn't like the feeling? Siapa yang tidak suka perasaan itu? It's only a sound. Itu cuma suara. What difference does it make? Apa bedanya? Oh, but it disturbs my concentration.
Oh, tapi itu mengganggu konsentrasi saya. So, if it disturbs your concentration, that means your mindfulness is very, very weak. Kalau itu mengganggu kewaspadaan Anda, itu berarti kewaspadaan Anda sangatlah lemah. One of my teachers in Burma, he used to say, sound is a thorn in the side of meditators. Salah satu guru meditasi Bante mengatakan, suara adalah duri bagi para meditator. Actually, it's not. Sebenarnya tidak. It's just a sound. Itu cuma suara. And it's not even your sound. Dan itu bukan suara Anda. So why dislike it? Jadi kenapa Anda tidak menyukainya? Why fight with it? Mengapa mencoba melawannya? Who's fighting? Oh, siapa yang melawan? I am. I don't like it. This is not the way a meditation center is supposed to be. Saya tidak suka karena seharusnya bukan seperti ini tempat meditasi. In America, everybody is super quiet during a retreat. Di Amerika semua orang begitu sunyi dalam satu retret. I went to Burma. Lalu Bante pergi ke Myanmar. I was at Mahasi Center. Beliau berada di Mahasi Center. The Burmese like to spit, and when they spit, they hawk. Jadi orang Myanmar itu seringkali mengeluarkan suara untuk meludah, mengeluarkan suara yang tidak baik lalu meludah. That's part of their culture. Itu adalah kebudayaan mereka. How could we complain because they're being Burmese? Bagaimana kita bisa mengeluh karena mereka hanyalah orang Myanmar yang biasa melakukan itu? When I sat in a hall with a lot of Burmese, saat beliau duduk di satu hall bersama dengan banyak orang Myanmar, they pass gas. Mereka juga kentut loudly. Dengan keras. They clear their throat. Dan juga seperti itu meringankan tenggorokannya. Loudly. Dengan keras. And they belch. Dan juga bertahak gitu. And that's Burmese. That's what they do. How can I complain because I want it quiet? Dan itulah kebudayaan orang sana. Bagaimana beliau bisa mengeluh karena kepingin sunyi. And they don't walk outside, they walk in the meditation hall. Dan mereka tidak jalan di luar, tapi mereka berjalan di ruang meditasi. Sometimes they just come for 2 or 3 days. Kadang-kadang mereka tidak nyaman 2 atau 3 hari. And they're forced to come because their boss said you can take 3 days off, but you have to go to the meditation center, and they don't want to. Mereka terpaksa pergi ke pusat meditasi karena bosnya bilang kamu harus meditasi selama 2 sampai 3 hari. Walaupun mereka nggak mau, mereka harus pergi. They spend their time doing walking meditation while they are belching at the same time. Very talented. Jadi mereka saat sedang melakukan meditasi berjalan itu mengeluarkan banyak suara. So we had to learn how to accept the fact that there's going to be noises. Jadi kita harus belajar untuk menerima seringkali ada suara-suara. It's only sound. What difference does it make? Karena itu cuma suara, apa bedanya? If you keep your attention on it, then it makes you more and more unhappy. Kalau Anda memberikan perhatian ke sana, itu membuat Anda tidak bahagia. So just let it go. It's not worth it. Jadi lepaskan saja. Okay. And the states in the 4th jhana. Dan keadaan-keadaan dalam jana keempat ini.
the equanimity, the neither painful nor pleasant feeling. Ketenang seimbangan, perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. The mental unconcern due to tranquility. Ketidaktertarikan pikiran karena ketenangan. The purity of mindfulness and unification of mind. Kemurnian, kewaspadaan, dan penyatuan pikiran. The contact, feeling, perception, formation, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran. There's the 4 foundations of mindfulness again. Itulah 4 landasan kewaspadaan lagi. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him those states arose. Known they were present and known they disappeared. Dikenali olehnya saat keadaan-keadaan itu muncul, dikenali olehnya saat semua itu berlangsung, dan dikenali olehnya saat semua itu lenyap. He understood thus, there's still more to do, and with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Ia memahami bahwa masih ada lagi yang harus dilakukan, dan dengan pengembangan pencapaian itu ia menegaskan bahwa memang masih ada lagi. Now, while you're in the 4th jhana, you're still practicing loving kindness meditation. Saat Anda berada di jana keempat, Anda masih mempraktekkan meditasi cinta kasih atau metta. You'll be able to stay with that feeling of loving kindness for 15 minutes, 20 minutes, something like that. Dan Anda bisa tinggal bersama perasaan cinta kasih itu sekitar 15-20 menit. Then a change occurs. Dan sesuatu perubahan terjadi. Again, monks with the complete surmounting of gross perceptions of form. Kemudian sekali lagi para biku dengan sepenuhnya melampaui persepsi besar tentang bentuk secara menyeluruh. With the disappearance of gross perceptions of sensory impact. Dengan lenyapnya persepsi besar tentang kontak indria. Aware that space is infinite. Tanpa perhatian pada persepsi menyadari bahwa ruang adalah tanpa batas. Sariputta entered upon and abided in the base of infinite space. Sariputta masuk dan berdiam dalam landasan ruang tanpa batas. Now what happens is the feeling of loving kindness will change by itself. Yang terjadi adalah perasaan cinta kasih akan berubah dengan sendirinya. And the feeling of compassion will arise. Dan perasaan welas asih akan muncul, karuna. The feeling of infinite space is like an expansion that's happening in your mind in all directions at the same time. Landasan ruang tanpa batas ini seperti dalam pikiran Anda dia melebar ke semua penjuru bersamaan. This is called the first arupa jhana. Inilah yang disebut dengan arupa jhana pertama. A means no. A berarti tidak. Rupa means material. Rupa adalah bentuk. You don't have a body anymore. Di sini Anda tidak lagi mempunyai badan jasmani. Now you are in a complete mental realm. Disinilah Anda sepenuhnya berada di dalam alam pikiran. But tetapi if there is contact, kalau ada kontak, you will feel it. Anda bisa merasakannya. But your equanimity is so strong it doesn't make you want to move. Tapi UPK ketenang seimbangan Anda begitu kuat tidak membuat Anda ingin bergerak. Now this expanding feeling is called infinite space. Perasaan yang melebar inilah yang disebut dengan ruang tanpa batas.
And the feeling of compassion is a little bit different than the feeling of loving kindness. Dan perasaan karuna atau welas asih berbeda perasaannya dengan perasaan metta atau cinta kasih. This is a state that the Buddha sat in for 2 hours every morning. Dalam keadaan inilah Buddha duduk setiap subuh. Infinite space with compassion. Yaitu landasan ruang tanpa batas dengan karuna atau welas asih. The Mahayana have things a little bit confused because they talk about infinite compassion. Orang-orang Mahayana mempunyai sedikit kebingungan, mereka mengatakan welas asih tanpa batas. Actually, it should be compassion with infinite space. Seharusnya welas asih atau karuna dengan ruang tanpa batas. That's just a little difference that doesn't matter. Itu sedikit berbeda. And the states in the base of infinite space with compassion. Dan dalam keadaan landasan ruang tanpa batas dengan keadaan welas asih, the perception of the base of infinite space with compassion. Persepsi landasan ruang tanpa batas dengan welas asih. And the unification of mind. Dan menyatunya pikiran. The contact, feeling, perception, formations, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran. So even in the higher states that are mental, you still have the 4 foundations of mindfulness. Jadi walaupun dalam keadaan alam pikiran yang lebih tinggi, tetap ada 4 landasan kewaspadaan di dalamnya. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him those states arose, known they were present, known they disappeared. Dikenali olehnya saat keadaan-keadaan itu muncul, dikenali saat semua itu ada, dan dikenali olehnya saat semua itu lenyap. So even in the mental realms, you still have changes happening. There is impermanence. Jadi walaupun dalam keadaan alam pikiran adanya terjadi perubahan-perubahan yang tidak kekal atau anicca. He understood there's still more to do, and with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Ia memahami masih ada lagi yang harus dikerjakan, dan dengan pengembangan pencapaian itu ia menegaskan bahwa memang masih ada lagi. Again, monks, by completely surmounting the base of infinite space with compassion. Sekali lagi para biku dengan sepenuhnya melampaui landasan ruang tanpa batas dengan welas asih. Aware that consciousness is infinite. Menyadari bahwa kesadaran adalah tanpa batas. Sariputta entered upon and abided in the base of infinite consciousness. Sariputta masuk dan berdiam dalam landasan kesadaran-kesadaran tanpa batas. Now the changes that happen are natural. Perubahan yang terjadi ini sangat alami. As you go deeper in your meditation, your mind will change a little bit. Saat pikiran Anda masuk lebih dalam, pikiran Anda akan berubah sedikit. The feeling of compassion will change to a feeling of joy. Perasaan dari welas asih akan berubah menjadi kegembiraan atau mudita. And you will start to notice kind of a flickering happening at one of the sense doors. Dan Anda akan mulai memperhatikan seperti ada getaran-getaran di salah satu pintu indria. For most people it happens with the eyes. Untuk banyak orang terjadi di mata. This flickering is individual consciousnesses arising and passing away.
Yang berkedip-kedip ini adalah salah satu dari kesadaran-kesadaran yang muncul lenyap. That was roughly 100,000 arising and passing away of ear consciousness. Satu jentikan jari mungkin sekitar 100.000 kesadaran-kesadaran yang muncul lenyap. When you get to this state, you're going to see individual consciousnesses arise and pass away. Saat Anda masuk dalam keadaan ini, Anda bisa mengenali kesadaran-kesadaran satu demi satu saat dia muncul lenyap. Now, there's a lot of lessons that you get from this state. Ada banyak sekali pelajaran yang Anda dapatkan dari keadaan ini. One thing is you see very, very clearly how impermanent everything is. Anda akan melihat dengan lebih jelas bagaimana anicca atau ketidakkekalan terjadi. You're seeing birth, death, birth, death, birth, death. Anda akan melihat lahir mati. This is why we have rebirth in Buddhism, not reincarnation. Inilah sebabnya mengapa kita mengenal adanya tumimba lahir di dalam Buddhisme, kelahiran kembali bukan reinkarnasi. So it's like a movie that's going a little bit too slow. Jadi seperti film yang berjalan dengan sedikit lebih perlahan. And you see a picture and then there's a blank spot, and a picture and a blank spot, but it's happening fast. Anda mungkin melihat satu gambaran lalu kosong, gambaran lagi lalu kosong, ini terjadi dengan cepat. And you're going to see the tiresomeness of this always happening. Dan Anda akan melihat begitu melelahkannya semua ini terjadi. And that's what they call dukkha. Dan itulah yang dimaksud dengan dukkha atau penderitaan. And you're going to see up close and personal, there is no controlling. Dan Anda akan melihat dengan diri Anda sendiri, tidak ada yang mengontrol. Don't cross your legs, please. Kaki jangan seperti ini ya. So you're seeing anicca, dukkha, anatta in a very different way. Jadi Anda akan melihat anicca, ketidakkekalan, dukkha, penderitaan, dan anatta, tanpa diri, dengan cara yang berbeda. And you're seeing it for yourself. Dan Anda melihatnya dengan diri sendiri. It's not theory. Itu bukan teori. It's not something that you just generally say, oh yeah, this has changed. Dan bukan sesuatu yang Anda bisa mengenali secara umum, ya ini berubah. While you're looking at me, give the talk, and you hear me say it. Saat Anda berada di dalam satu ceramah dan mendengar Bante mengatakannya, it's not one continuous thing that is happening. Itu bukanlah satu hal yang terjadi begitu cepat. It's a rising and passing away of phenomena very, very quickly. Sebenarnya ini adalah fenomena yang muncul lenyap dengan sangat cepat. When you see, you don't hear. When you hear, you don't see. These things happen one thing at a time, but they're happening so fast that you think you are doing this. Kalau Anda melihat, Anda tidak mendengar. Kalau Anda mendengar, Anda tidak melihat. Anda sepertinya mungkin melihat ini bersamaan, tapi semuanya itu terjadi satu demi satu. And the states in the base of infinite consciousness with joy. Dan dalam keadaan landasan kesadaran-kesadaran tanpa batas ini dengan landasan kegembiraan atau mudita. The perception of the base of infinite consciousness with joy. Persepsi dalam landasan kesadaran tanpa batas dengan kegembiraan. And the unification of mind. Dan penyatuan pikiran. The contact, feeling, perception, formations, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk, dan pikiran. So you still have the four foundations of mindfulness while you're in this jhana.
Jadi tetap ada 4 landasan kewaspadaan saat sedang berada di dalam jhana yang ini. The word jhana, I think, needs to be defined. Menurut beliau, kata-kata jhana harus lebih jelaskan lagi. Jhana means a level of understanding. Jhana itu sebenarnya berarti satu tingkat pengertian. When you start getting the insights into seeing impermanence, suffering, and the impersonal nature of everything. Saat Anda mulai mengerti tentang anicca, dukkha, dan anatta, you start to truly understand how this process does work. Anda benar-benar mengerti, memahami bagaimana proses ini bekerja. And you'll get more of that starting tomorrow. Dan Anda akan terus mendengarkan mulai besok. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him those states arose, known they were present, known they disappeared. Dikenali olehnya saat keadaan-keadaan itu muncul, dikenali saat semua itu ada, dikenali olehnya saat semua itu lenyap. He understood there's still more to do. Ia memahami masih ada lagi yang harus dilakukan. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia menegaskan bahwa memang masih ada lagi. Again, monks, by completely surmounting the base of infinite consciousness. Sekali lagi para biku, dengan sepenuhnya melampaui landasan kesadaran-kesadaran tanpa batas, aware that there is nothing. Menyadari bahwa tidak ada apa-apa. Sariputta entered upon and abided in the base of nothingness. Sariputta masuk dan berdiam dalam landasan ketiadaan. The feeling of joy will change to a very strong feeling of equanimity. Perasaan gembira atau mudita akan berubah menjadi upeka atau ketenang-seimbangan yang kuat. Your mind doesn't get excited about anything. Pikiran Anda tidak lagi tertarik pada banyak hal. And generally I hear it in your voice when you start talking to me. Dan Bante akan bisa mulai mendengarnya di suara Anda saat Anda bicara dengan beliau. I say, "Oh, how's your meditation going?" And you say, "Fine. Everything is fine." Dan Bante akan bertanya, gimana meditasinya? Dan Anda akan mengatakan, baik, semuanya baik. This is when mind stops looking outside of itself. Disinilah masa di mana pikiran akan berhenti melihat keluar. And there's nothing. Dan di situ tidak ada apa-apa. But this particular state is one of the most interesting states of meditation. Tapi sebenarnya keadaan tidak ada apa-apa ini adalah hal yang paling menarik di dalam meditasi Anda. Your object of meditation is the equanimity. Objek meditasi Anda adalah ketenang-seimbangan atau upekha. If you put too much energy in holding on to that equanimity, your mind is going to get restless. Kalau Anda memberikan perhatian terlalu banyak kepada upeka atau ketenang-seimbangan, atau memegang dengan kuat ke upeka atau ketenang-seimbangan ini, pikiran Anda bisa merasa gelisah. If you put too little energy in it, your mind is going to get dull. Kalau kurang energi, maka pikiran Anda akan tumpul. Now this is where you have to learn to adjust. Disinilah di mana Anda harus belajar untuk memperbaiki energi Anda. Very fine adjustments. Dengan memperbaiki yang dengan sangat halus. And this is where some people get caught. Disinilah di mana banyak orang terjebak.
They put in too much energy. Mereka menaruh begitu banyak energi, All of a sudden their mind is very active. tiba-tiba pikiran mereka begitu aktif. And they come and they complain to me that their mind has so many thoughts. Dan mereka datang mengeluh kepada Bante, aduh pikirannya banyak sekali bentuk pikiran yang muncul. And I keep telling them you have to back off a little bit. Dan Bante terus-menerus memberitahu mereka harus mundur sedikit. Stop trying so hard. Jangan berusaha begitu keras. Your job as a meditator is only to observe, not to control. Tugas Anda sebagai seorang meditasi hanyalah mengobservasi, bukan mengontrol. You're trying to control. Kalau Anda mencoba mengontrol, That's why your mind is so active. itulah sebabnya mengapa pikiran Anda begitu aktif. Don't do that. Jangan lakukan itu. Stop. Berhenti. Just back off and allow things to be by themselves. Mundur dan biarkan itu terjadi dengan sendirinya. I had a monk at the meditation center this summer. Ada seorang biku di pusat meditasi beliau musim panas lalu. Every day he complained to me about his mind being active. Setiap hari beliau datang ke Bante mengeluh pikirannya begitu aktif. Every day I told him to stop trying so hard. Setiap hari Bante beritahu jangan berusaha begitu keras. He had an idea in his mind that he wanted to go deeper in the meditation. Di dalam pikirannya dia punya bayangan harus masuk lebih dalam di dalam meditasinya. That single desire stopped him from going deeper. Keinginan kecil itu memberhentikan dia masuk lebih dalam. And I told him that Dan Bante sudah memberitahu over and over for a month. berulang-ulang selama sebulan. Finally he came to me and he said, "Oh, my meditation was just great." Akhirnya dia datang ke Bante dan memberitahu, oh akhirnya meditasi saya ini bagus sekali. I just figured out that I was trying too hard and I was pushing. Dan dia bilang, saya baru mengerti, saya baru dapat nih, saya itu berusaha terlalu keras dan terlalu memaksa. I had to laugh. Bante harus tertawa. I said, "I've been telling you that every day. Bante kan sudah beritahu tiap hari seperti itu. And you come to me surprised that it works." Dan Anda terkejut memberitahu, ternyata itu bekerja. So you have to adjust little bits sometimes. Anda harus memperbaiki sedikit demi sedikit, terkadang. When I say little bits, I mean very little bit. Yang Bante maksud sedikit memang benar-benar sedikit. If you start to feel restless, then back off. Kalau Anda mulai merasa gelisah, Anda harus mundur. If you start to feel dull, then you need to add a little bit more attention to that feeling of equanimity. Dan kalau seandainya pikirannya tumpul, Anda harus menaruh sedikit perhatian lebih kepada ketenang seimbangan atau UPK. Now, I've just told you how loving kindness changes to compassion, changes to joy, changes to equanimity. Bante baru saja menjelaskan bagaimana meta atau cinta kasih berubah menjadi karuna atau welas asih, berubah menjadi mudita, kegembiraan, dan berubah menjadi UPK atau tenang seimbang. This is called the Brahma Viharas. Inilah yang disebut sebagai Brahma Wihara. This is as far as this meditation will take you. Sampai ke sinilah meditasi ini akan membawa Anda menuju ke sana. I'll explain more in just a minute. Dan Bante akan menjelaskan sebentar lagi. And the states in the base of nothingness. Dan keadaan-keadaan dalam landasan ketiadaan ini. The perception of the base of nothingness with equanimity. Persepsi landasan ketiadaan dengan ketenang seimbangan. And the unification of mind. Dan penyatuan pikiran. The contact, feeling, perception, formation, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk, dan pikiran.
still have the 4 foundations of mindfulness even in this deep state of meditation. Tetap ada 4 landasan kewaspadaan di dalam keadaan meditasi yang dalam seperti ini. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him those states arose, known they were present, known they disappeared. Dikenali olehnya saat keadaan-keadaan itu muncul, dikenali olehnya saat semua itu ada, dikenali olehnya saat semua itu lenyap. He understood there's still more to do. Ia memahami masih ada lagi yang harus dilakukan. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia menegaskan bahwa memang masih ada lagi. Okay, what happens next Apa yang terjadi berikutnya? is the equanimity disappears. UPK atau ketenang-seimbangan akan menghilang. And what comes up is a feeling of, it's like being asleep but being aware at the same time. Yang akan terjadi adalah sepertinya Anda sadar tapi seperti tidur di waktu bersamaan. Now you're getting into very, very subtle states of mind. Dan sekarang Anda masuk ke dalam keadaan pikiran yang makin halus. When that feeling disappears, your mind is just going to be quiet and peaceful. Saat itu terjadi, pikiran Anda akan begitu sunyi dan tenang. This is where you take mind as your object of meditation. Dalam keadaan ini Anda menggunakan pikiran sebagai objek meditasi Anda. Any slight movement or vibration of mind's attention, relax. Apapun gerakan atau getaran dari perhatian pikiran, Anda harus merilekskan. Now is when you're going to start sitting long. Dan disinilah dimana Anda harus duduk lebih lama. 3 hours, 4 hours, or more. 3 jam, 4 jam, atau lebih. You'll be able to stay with this quiet mind without any movement in it for long periods of time. Anda bisa duduk dalam keadaan pikiran yang sunyi ini untuk waktu yang sangat lama. 30 minutes, 45 minutes, an hour, sometimes even 2 hours. Bisa 30 menit, 45 menit, 1 jam, bahkan 2 jam dalam keadaan pikiran yang tenang dan diam. Your mind is at its most pure. Saat itu pikiran Anda palinglah murni. There's no craving in your mind at this time. Your mind is just wholesome. Dalam keadaan ini pikiran Anda begitu baik dan begitu murni. When conditions are right, there will be a time when everything stops. Kalau kondisinya tepat, ada satu masa di mana semuanya berhenti dan padam. It's just like somebody taking a switch and turning off the lights. Seperti seseorang mematikan lampu. This is called the cessation of perception, feeling, and consciousness. Inilah yang disebut dengan berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. You don't know you're in that state till you come out of that state. Anda tidak tahu dalam keadaan itu sampai Anda keluar dari keadaan itu. When you come out of that state, you feel a very nice relief. Saat Anda keluar dari keadaan itu, Anda akan merasakan rasa lega yang sangat nyaman. You will have a lot of joy arising. Dan mengalami kegembiraan muncul dengan begitu bahagia. You can sometimes yes and sometimes no, depending on your mindfulness, see little tiny movements of mind's attention very fast.
Dan terkadang tergantung kewaspadaan Anda tajam atau tidak, Anda akan bisa memperhatikan gerakan-gerakan yang muncul lenyap dengan sangat cepat. I have just described to you the experience of Nibbana. Bante baru saja menjelaskan kepada Anda pengalaman Nibbana. Now the Buddha talks about becoming a Sotapanna. Sang Buddha pun menyebutkan tentang menjadi seorang Sotapanna atau pemasuk arus pertama. That's the first stage of awakening. Itulah tingkat pertama kesadaran. You're called a stream enterer. Pencerahan yang dimaksud dengan masuk ke dalam pemasuk arus. He said, when you become a Sotapanna, you have given up an ocean of suffering. Dikatakan oleh Buddha saat Anda menjadi seorang Sotapanna, Anda melepaskan satu lautan penderitaan yang begitu besar. You will no longer have any doubt in the path. Anda tidak lagi punya keraguan di dalam jalan ini. Never come up in your mind again. Tidak ada lagi muncul keraguan dalam pikiran Anda. You will give up a belief that rites and rituals lead to Nibbana. Dan Anda juga melepaskan pemikiran bahwa doa-doa dan ritual-ritual bisa mencapai Nibbana. And you will see the impersonal nature of everything. Dan Anda juga mengerti tentang keadaan bahwa diri aku ini adalah sesuatu yang kekal. Jadi tidak ada yang kekal. It changes your perspective. Ini mengubah perspektif atau cara berpikir Anda. When this happens, you won't break any precepts. Saat ini terjadi, Anda tidak lagi melanggar sila manapun atau kemoralan Anda. Okay, you're going to keep your precepts without breaking them again. Anda bisa menjaga sila tanpa melanggarnya lagi. Your mind becomes more pure. Pikiran Anda menjadi murni. Your mind tends towards more happiness all the time. Dan pikiran Anda lebih banyak kebahagiaan setiap saat. The joy you experience from this one experience will last for a few days until you get used to it, and then you don't notice it so much anymore. Dan kegembiraan ini bisa bertahan beberapa hari sampai akhirnya Anda tidak lagi memperhatikan kegembiraan itu, kebahagiaan. So you come and we discuss this, and I will tell you whether I think you have that experience or not. Kalau Anda datang menceritakan kepada Bante, Bante akan bertanya dan Anda akan menjelaskan bahwa itulah yang Anda alami. Then I will tell you, okay, you've had that experience, congratulations, and time to go back to work. Dan kalau Anda sudah menceritakan pengalaman seperti itu, Bante akan mengatakan selamat ya, dan kamu kerja lagi. Now you go back to equanimity in the 6 directions. Dan saat itu Anda bisa kembali ke UPK atau tenang seimbangan ke 6 penjuru. Then all directions at the same time. Dan ke seluruh penjuru dalam waktu yang bersamaan. And the equanimity will disappear. Dan UPK atau tenang seimbangan akan menghilang. Now you watch mind as your object of meditation. Sehingga Anda sekarang mengamati pikiran sebagai objek meditasi Anda. Any movement, any vibration, you 6R. Setiap ada gerakan, setiap ada getaran, Anda harus melakukan langkah 6M. Again, you're sitting long. Sekali lagi Anda harus duduk lama. No less than 3 hours. Tidak boleh kurang dari 3 jam. But this is natural. It's not forcing yourself to sit like that. Tapi ini adalah hal yang alami, tidak memaksa duduk lama seperti itu. Anda bisa duduk lebih lama. You will feel like sitting that because it's very quiet, very peaceful, and very nice. Anda akan bisa duduk lebih lama karena itu begitu tenang, begitu damai, dan begitu menyenangkan. Okay, when you get ready to stand up, saat Anda mulai siap untuk bangun dari meditasi, you take a couple minutes and reflect on what happened while you were in this state.
Sebelum Anda bangun dari duduk meditasi, Anda gunakan beberapa menit untuk mengingat kembali apa yang terjadi saat dalam keadaan itu. And you 6R whatever comes up into your memory. Dan Anda harus melakukan langkah 6M apapun yang muncul dalam pikiran Anda. Now this is when I tell you need to get some real exercise. Dan disinilah di mana Bante akan mengatakan Anda harus benar-benar berolahraga. All the blood starts to settle down into your legs. Semua darah mulai turun ke kaki. And if you don't get exercise, you're going to wind up with feet and legs like mine, which is not fun. Jadi kalau Anda tidak bergerak, tidak berolahraga, kaki Anda akan menjadi seperti kaki Bante yang menjadi rusak, dan itu sangat tidak baik dan tidak menyenangkan. I want you to walk uphill. Bante Very fast. ingin Anda naik ke bukit dengan cepat, naik tangga mungkin. Or walk up and down the stairs very fast. Atau turun naik tangga dengan sangat cepat. So your heart really starts beating. Sehingga jantung Anda berdetak dengan cepat. And you're breathing through your mouth. Dan Anda bernafas lewat mulut. So it's real important for you to get this exercise. Jadi sangatlah penting bagi Anda untuk berolahraga seperti ini. Also, I want to make sure that you drink enough water. Dan Bante ingin meyakinkan Anda harus cukup minum air putih. If you get a little bit dehydrated, that affects your mind negatively. Kalau Anda terdehidrasi atau maka itu akan mempengaruhi pikiran Anda. So make sure you drink enough water. Jadi Anda harus cukup minum air putih. As you do this and you sit for longer periods of time, again you will have a cessation of perception, feeling, and consciousness. Lalu kalau Anda duduk lagi, Anda akan mengalami kembali berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Everything just stops for a period of time. Semuanya berhenti untuk beberapa saat. When you come back to feeling the perception, feeling, and consciousness, you'll feel more relief. Saat kembalinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, maka Anda akan menjadi merasa lebih lega. Your mindfulness is sharper. You might see some more of these links of dependent origination. Kewaspadaan Anda menjadi lebih tajam dan Anda bisa melihat dan mengamati rangkaian paticca samuppada ini muncul lenyap. And the joy you experience is very strong. Dan rasa bahagia itu yang dialami jauh lebih kuat. When you go out for a walk, everything looks more clear. Saat Anda bangun dari duduk meditasi Anda dan melihat ke sekeliling, semuanya terasa jauh lebih terang. It's like the colors are more intense. Sepertinya warna jauh lebih baik, lebih cerah. Your perception of things becomes much sharper. Persepsi terhadap banyak hal menjadi lebih tajam. This is called the fruition of Sotapanna. Inilah yang disebut dengan buah dari Sotapanna atau palanya dari Sotapanna. Where you first experience Sotapanna, you're not as stable as you could be. Kalau Anda baru saja mengalami keadaan Sotapanna Magga, pikiran Anda tidak begitu seimbang dan tidak begitu kuat maksudnya. When you experience the fruition of Sotapanna, it's like being set. Tapi kalau Anda sudah mengalami buah atau pala, maka Sotapananya mantap. Your mind becomes more clear, more alert. Pikiran Anda menjadi jauh lebih jelas dan jernih. And you come and talk to me and I say, yes, you have that experience. Dan Anda bicara kepada Bante dan Bante akan menjelaskan, oh ya, kamu sudah alami seperti itu. Now go back to work. Sekarang duduk lagi. So you go back and you start doing your equanimity. Lalu Anda kembali duduk dengan menggunakan UPK atau tenang seimbang. When the equanimity disappears, then you take mind as your object of meditation.
Saat UPK mereda, ketenang seimbangan mereda, Anda menggunakan pikiran sebagai objek meditasi Anda. And you continue until you have another experience of the cessation of perception, feeling, and consciousness. Dan Anda lanjutkan sampai Anda mengalami lagi berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. When you have that experience, you have become a Sakadagami. Saat Anda mengalami lagi keadaan itu, Anda menjadi seorang Sakadagami. This is a Pali term that means once returner. Inilah yang dimaksud akan kembali sekali lagi dalam bahasa Pali. When you become a Sotapanna, you have at the most 7 more lifetimes. Bila Anda menjadi seorang Sotapanna, Anda hanya kembali lagi paling banyak selama 7 kehidupan. Before you get off the wheel of samsara. Anda bisa keluar sebelum Anda keluar sepenuhnya dari rangkaian samsara. When you become a Sakadagami, you have 1 more lifetime. Kalau Anda menjadi seorang Sakadagami, Anda hanya akan masuk ke dalam kehidupan sekali lagi. And from there you will attain arahatship and get off the wheel. Dari you mean Anagami. Sakadagami. Sampai akhirnya Anda menjadi seorang arahat dan keluar sepenuhnya dari rangkaian samsara. Now I'm talking about coming back to the human state. Oh, yang Bante maksudkan kembali ke dalam keadaan manusia. Now all of this sounds real impressive. Semuanya ini sepertinya sangat menarik dan luar biasa. If you follow the directions that I have been giving you, kalau Anda mengikuti petunjuk yang Bante berikan, you don't add anything and you don't subtract anything. Anda tidak menambah sesuatu atau mengurangi sesuatu. This can happen for you in this retreat. Ini bisa terjadi kepada Anda di dalam retret ini. I know that there's a lot of monks that talk about why even do any meditation at all. You can't attain Nibbana in this lifetime. Bante paham ada beberapa biku yang mengatakan kenapa kita mesti meditasi karena tidak mungkin mencapai Nibbana dalam kehidupan ini. I'm here to tell you that is wrong. Bante di sini memberitahu bahwa itu keliru. I have many students that have attained Nibbana. Bante memiliki banyak sekali murid yang sudah mengalami Nibbana. Not only to the second stage of awakening, bukan hanya sampai tingkat kedua, pencapaian pencerahan dari tingkat kedua, and the fruition of that attainment, juga mencapai pala atau hasil buah dari pencapaian itu. When this happens, the lust and hatred become much less. Saat ini terjadi, rasa nafsu, keinginan, dan juga kebencian menjadi berkurang. I also have some students that have gone beyond this. Dan juga mempunyai beberapa murid melewati keadaan ini. This is called anagami. Inilah yang dimaksud dengan anagami. That means non-returning to the human state. Itu artinya tidak akan kembali ke dalam keadaan manusia. They are people that no longer have lust or hatred arising in their mind at all. Ada beberapa orang yang mengalami tidak ada lagi nafsu, keinginan ataupun kebencian di dalam pikirannya sama sekali. Think about how nice that would be. Pikirkan betapa menyenangkannya. You're never going to have fear arise. Anda juga tidak akan mengalami rasa takut. You're never going to have sadness arise. Juga tidak ada kesedihan. You're never going to have anger arise. Juga tidak ada kemarahan. Your mind is going to be filled with loving kindness. Pikiran Anda akan terpenuhi dengan pikiran cinta kasih, right effort, dan usaha benar, and collectedness. Dan penyatuan pikiran. Your mind is going to be very stable. Pikiran Anda menjadi begitu stabil. And you're not going to be troubled by unwholesome states for the most part.
dan tidak terganggu oleh keadaan pikiran yang tidak baik. Think about life without having any anger ever arising in your mind again. Pikirkan bahwa tidak ada lagi kemarahan muncul dalam pikiran Anda lagi. Oh, that can't happen in a 10-day retreat. Itu tidak bisa terjadi dalam retret 10 hari. Except when it does. Kecuali ada yang mengalaminya. It can happen for any of you. Itu bisa terjadi kepada salah satu di antara kalian. Please remember to follow the directions precisely. Kepada kalian, kalau Anda mengikuti petunjuknya dengan cepat. Okay. Let's go to 19. Oke, Bante. Again, monks, by completely surmounting the base of neither perception nor non-perception. Sekali lagi para biku, dengan sepenuhnya melampaui landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, Sariputta entered upon and abided in the cessation of perception, feeling, and consciousness. Sariputta masuk dan berdiam dalam berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. And his distractions were destroyed by his seeing with wisdom. Dan gangguan dihancurkan dengan penglihatannya melalui kebijaksanaan. The backbone to the teaching of the Buddha is excuse me. That bug is still there. Another one? No, it's the same one. Is being able to see how the links of dependent origination arise and how they cease. Anda akan bisa melihat bagaimana rangkaian paticca samuppada ini sebab musabab yang saling bergantungan muncul dan melenyap. And that's how you destroy craving. Dan demikianlah cara Anda melepaskan menghancurkan tanha atau nafsu keinginan. And ignorance. Dan juga awija atau ketidaktahuan. No more to arise. Tidak ada lagi muncul. When you become an arahat, you will live out this physical life. When you die, there is no more going to any other state. Dan kalau Anda menjadi seorang arahat, dalam keadaan-keadaan ini tidak akan menjadi apapun. It's called an unconditioned state. Itu dinamakan sebagai keadaan tanpa kondisi. That's what nibbana is. Itulah yang dimaksud dengan nibbana. There's no conditions in nibbana. Tidak ada kondisi dalam nibbana. So how can you talk about it? Jadi bagaimana kita bisa membicarakannya? We only have conditioned ideas and conditioned words. I'm sorry, I lost it. I couldn't hear. Conditioned ideas and conditioned words. That's Itu all we have. Karena biasanya kata-kata ini adalah terkondisi. So it's impossible to talk about it because there's no conditions there. Tidak bisa membicarakan sesuatu yang tidak ada kondisinya. That's getting off of the wheel of samsara. Demikianlah cara keluar dari rangkaian roda samsara. The birth and death cycle, continually that happens. Sehingga kita bisa keluar dari rangkaian samsara itu. He emerged mindful from that attainment. Dia keluar dengan penuh kewaspadaan dari pencapaian itu. I might have to get some more water. Sistere boleh minta tolong bantuan ambil air.
Having done so, he recalled the states that had passed, ceased, and changed. Setelah itu, ia mengingat kembali keadaan-keadaan yang telah berlalu, yang telah berhenti dan berubah. So indeed, these states not having been come into being. Having been, they vanish. Demikianlah sesungguhnya keadaan-keadaan ini dari tidak ada menjadi ada, setelah ada menjadi lenyap. Regarding those states, he abided unattracted, unrepelled, independent, detached, free, dissociated with a mind rid of barriers. Sehubungan dengan keadaan-keadaan itu, ia berdiam tanpa tertarik, tanpa menolak, tanpa bergantung. Nafsu keinginan terlepas, bebas, terputus, dengan pikiran bebas dari penghalang. He understood there's no escape beyond this, and with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is not. Ia memahami tidak ada jalan keluar yang melampaui ini, dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia menegaskan bahwa memang tidak ada lagi. Monks, rightly speaking, were it to be said of anyone, he has attained mastery and perfection in noble virtue. Para biku merupakan pembicaraan benar sesungguhnya jika harus dikatakan tentang siapapun, ia telah mencapai kemahiran, penguasaan, dan kesempurnaan dalam moralitas agung. He has attained mastery and perfection in noble collectedness. Mencapai kemahiran, penguasaan, dan kesempurnaan dalam penyatuan pikiran yang agung. Attain mastery and perfection in noble wisdom. Mencapai kemahiran, penguasaan, dan kesempurnaan dalam kebijaksanaan agung. Attain mastery and perfection in noble deliverance. Mencapai kemahiran, penguasaan, dan kesempurnaan dalam kebebasan agung. It is of Sariputta indeed that rightly speaking this should be said. Maka tentang Sariputta lah pembicaraan yang benar itu seharusnya diucapkan. Monks, rightly speaking, were it to be said of anyone, he is a son of the Blessed One. Para biku merupakan pembicaraan yang benar. Seandainya hal ini harus dikatakan tentang siapapun, ia adalah putra Sang Bagawa. Born of his breast, born of his mouth, born of the Dhamma, created by a Dhamma. Terlahir dari dada beliau, terlahir dari mulut beliau, terlahir dari Dhamma. An heir to the Dhamma, not an heir to material things. Diciptakan oleh Dhamma, seorang pewaris Dhamma, bukan seorang pewaris dalam harta benda materi. It is of Sariputta indeed that rightly speaking this should be said. Maka tentang Sariputta lah pembicaraan yang benar itu seharusnya diucapkan. Monks, the matchless wheel of Dhamma is set rolling by the Tathagata and is kept rolling rightly by Sariputta. Para biku, roda Dhamma yang tiada taranya yang telah diputar oleh Sang Tathagata masih terus diputar dengan benar oleh Sariputta. This is what the Blessed One said. The monks were satisfied and delighted in the Blessed One's words. Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Para biku merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. I don't know. I think I'm going to have to do some hawking. So, I just told you the entire path of liberation.
Bante baru saja menjelaskan seluruh jalan dari pembebasan ini. As you go deeper in the meditation, your understanding becomes much more clear. Saat Anda masuk lebih dalam meditasi Anda, pengertian Anda akan jauh lebih jelas. Now, some people will go to a certain level and they just can't seem to go any further. Ada beberapa orang yang masuk ke dalam tapi tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Why? Mengapa? Because they're too serious. Karena mereka terlalu serius, Not having fun. tidak bersenang-senang. I want to attain Nibbana now. Saya mau mencapai Nibbana sekarang. That very desire will stop it from occurring. Keinginan seperti ini malah akan memberhentikan itu terjadi. Very often I will tell you, Seringkali Bante akan memberitahu Anda, it doesn't matter what happens next. tidaklah menjadi masalah apa yang akan terjadi berikutnya. It just doesn't matter. Tidak menjadi masalah. The roof could cave in 2 minutes Mungkin atap ini bisa jatuh dalam waktu 2 menit. or not. Atau tidak. Why project whether it will or not? Kenapa memproyeksikan apakah akan terjadi atau tidak? That one little bit of longing, I want to attain Nibbana. Satu keinginan di dalam pikiran Anda, saya mau mencapai Nibbana, Make sure that you won't attain it. itu akan membuat Anda tidak bisa mencapainya. You have to let go of all desire for something to happen in a particular way. Anda harus melepaskan semua keinginan apapun yang terjadi dengan cara yang khusus. Your job as a meditator is to observe how mind's attention moves. Tugas Anda sebagai seorang meditator hanyalah mengamati bagaimana perhatian pikiran ini bisa pindah. That's all. Cuma itu. Relax into that. Dan rilekskan saja. Have fun with it. Sorry. Have fun. Oh, bersenang-senanglah. You get serious, Kalau Anda serius, it doesn't work. itu tidak bisa bekerja. Why do I want you to smile? Mengapa Bante ingin Anda tersenyum? Because it makes it better for your mind. Karena itu menjadi jauh lebih baik dalam pikiran Anda. Your mind becomes lighter. Pikiran Anda menjadi begitu ringan. When you have joy in your mind is very alert. Dan saat ada kegembiraan dalam pikiran Anda begitu awas dan waspada. And it's very easy to see when you start getting serious. Dan sangat mudah mengenali saat Anda menjadi serius. So you'll catch it a little bit more quickly. Sehingga Anda bisa menangkapnya lebih cepat. And then you can have more joy arise. Sehingga bisa ada kegembiraan lain muncul. So I've given you the entire path to Nibbana. Jadi Bante sudah menjelaskan seluruh jalan menuju Nibbana. Smile, have fun, and you will see for yourself. Tersenyumlah, bersenang-senanglah, dan Anda akan bisa membuktikannya sendiri. Okay. Do you have any questions? Sekarang apakah ada yang mau bertanya? So let's share some merit. Mari kita bersama-sama membagi jasa. May Suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu.